Again, good morning to everybody. Greetings. We are gathered here to witness and celebrate the marriage of these couples and ask God to bless them so they may be strengthened in their life together. We are called to rejoice in their happiness and find in their love a reason to renew our own commitments to those who are near and dear to us. Sige. Is there anybody here who knows of any impediment to the marriage about to be contracted between these couples? Ada kumontra ato nga wedding apo? One, atetas continue. Tadir kayo na one. Mary Joy, are you here of your own free will and volition to bind yourself in love and service to your husband-to-be? Kevin Po, are you here of your own free will and volition to bind yourself in love and service to your wife-to-be? Si Kenga Dua, you take upon yourselves the duties of the marriage of your own free will and voluntary deed. Kevin Poe, will you have Mary Joy to be your wife, to live together in marriage? Will you love her, comfort her, honor her, keep her in sickness and in health, forsaking all others, be faithful to her as long as you both shall live? So now, Mary Joy, will you have Kevin Poe to be your husband, to live together in marriage? Will you love him, comfort him, honor him, keep him in sickness and in health, forsaking all others, be faithful to him as long as you both shall live? Okay, very good. Sige. Tatan, iwan mo di sing-singin, Kevin. Alam di sing-sing ni Mary Joy. And follow after me, bagam yung baga. I give you this ring as a sign of my vow, and with all that I am, all that I have, I honor you. Kabin mo just sing. Sabat lang, manager. I give you this ring as a sign of my vow, and with all that I am, all that I have, I honor you. I honor you. Six of Paul. Tata sa mga kayo to parents with Mary Joy. Nang tangan nangat nga payo, kinuwish tayo. Nagajag ka sa... Sige, nabagayo kanya tayo. Good morning. Good morning. Kan kadatayang amin nga iso nga dito kan nang ro nagabiti duwa nga o iso iti lida tata. So awan ti maibagak siguro pa amo yung matakbay siguro nga nag tulad kayo. Amo yung nga dagos dagigay rigat. Amo yung nga dagos ti aramidin yo. So as ado siguro din nakikita yo nabubuya yo kadagigi imon una nga antiyo ang kalyo minumamanong yung itistal nga iti panagasawa so nga amok nga mawida kita ta mabuybuya tayo mata puray sino mabuybuya tayo kada diti para tayo lumampay awanti na experience yo ket tata agrugi kayo agasawa kayo ket namaan ni nga agkadwa kayo iti ingana so awan ko nga iti problema nga maitet kada iti ito naganak yo kan customer iti san yung nga pagproblemaan dagito sponsors yung nga inalay so hindi siguro agtutuloy da nga nga itat manipod tata agkadwada ta manunga man siguro wada gito yung nga nagkadwada isong awanti problema adati agrugrugi ti nag-inadyasan yung adwa iso nga awan iti problema iti tunggal may takara kayo. So kasla lang ti marami tata amuyo iti both sides, both relatives, parents na data agkadwa kayo nga na. So naragsak ko ma iti panagalayo iti papilita ta babaen kini mayor tayo ingutan tayo nga mayor
dito ya munisipyo ti Bambang. So dagito witnisan dagiti amin nga parents nga ken sponsors lalo kadagito inaalada nga sponsors mayor. So asyay salamat iti suporta iti tunggal maysa. Ket lumangkay kastoy nga imon una daytoy panagala dati patil sa tuti awan iti problema ite sa nga maapektaran. So okay lang ta patuloy ket inang nangruna kada kayo nga duwa ituloy yung iti mayat nga relasyon. Mayat amin positive amin awan iti negative amuyo dagi niya kasla dagi niya uling tupay kat amuda iti dapis ken may so diyan lang salamat kada salamat. Thank you. Ang naman. Magaling niya sa Seren. Sige, ito yung mga namin payo tayo. May wish tagadyag ka sa ulo. Nagidya lola. O anang magketch yung pagkapayo. Tagadyag ka sa ulo. Salamat ako sa ano kay hindi ore ada lihat yo pag artino yo kailat pa ni ako just lang si pang ni pianan yo lo ada lihat masalah ni ako just lang kita Thank you na. Sa mga kasilikod mo, sa likod. Madagay payo may pinwish, nagigyan na to'y. Yung mga natin to'y. Side? Right side pa lang ako sa'yo. Babae lang ka ng salita. Sige, payo, anong payo tayo wish? May payo tayo malako. Kalakaya ngayon. Kalakaya kami nagnagat din. Kita adyaman kami na mayroon dito yung simpo sa dito yung akin kasawat pa amok na dakayo dito sa hang asal kadagos nag-agapi magmaanyo so amok na nagsimilar tayo yung pagbagadaanin dito magaling na maaramigin kinasa na tao nag-asawa so ganito ang amin na may pagbagat adalagta ka na kayo yung sa kaya kumakot panagkadwayo pag mayak hindana magayo kung mayak na nagsapataan at ridat man yung mga kakayo nagtanga doon diyan lang tayo ma-adapt taong nag-asawa. Adaptive ligasyon kung kalmay sa ating basa. Kung adulti, anak yun, mapuno bambang yun, bambang pagyaran yun. Dapat yung kadakay patay, siyempre, agad yung seminar, dahil dyan kay amin. Bakit dyan kantong pamayan yun, agad kay amin. Kaya talang na yun, yung mga kasalamat. Thank you. Wish kay payo. May bag nga bigat namin, lalo ni nasa kanan ni Mio. May bagak lang, may experience ko may nga kami nga agasawa. Ang nga may katlad tati pa, problema, adalat tati problema. Yung si problema, nakasano yung asulbarin. Diyan lang si importante. Ang mga jay pa, no, dati problema yung ti kuha nyo, jay panakasolbar na nga jay agsina kayo, no bigat jay agtongtong kayo nga nasa at kaslasyak, no kas pangarigan agsungbat kami kani Antiyo, pumanawak. Ngayon magsubli ako, lang nga paano nga may sabulan. May sariyay. May saur na, timing lang jay kuha, timing lang jay may maninti kuha, break na, subiyay, so nga kasiyay. Ano may kati problema, ayat diyay, no, sinungbat kayo,
ayat ket bibiyay tanu awan ti problema awang ket lingay kanya-kanyang biyay asa no di desisyon mo surutin latan no dati mang paper kanyam nga asawang biyay isakit na ka no kas pangarian dilawan na ka panagayat na kanyang biyay so nga aginawat kayo jay bagada tatay nga nga natungkal biyay sige jay lang. Thank you. Ito pa Oh. Mades. Oh. May pagamot nga basit adi ado iti pagi pagkitaan tayo kada iti pampamilya nga umon una kagiti nasaya ati panangi manihar na ti pamilya na ken adamot dagiti agpilyo hantay nga kitaan dagiti nagpilyo dagiti ti kitaan tayo adi nag-successful nga pamilya dagiti ti kitaan tayo isu di ti pangitulatan tayo ti establish ti pamilya tayo ken no mantay do ma kun ano ti Bible kami no one is perfect no dati nagkamali usalo tayo di kun ana love ya tali ako Diyos kat managayak niya ako Diyos kat ay ayat na aming nga tao oray tayo managbaso tamo tayo kat no dato ma adala kiti mailawan oray amo sa sadya ang agbaso kanon adalat na di baso ang may kapay tagaputa isuti kulay ti tao kay panabaso kat tayo usalo tayo di kun ani ako Diyos na aldiin na yat tayo no natumpa din sa uno na apat din sa gapo iti kaso si kanga na isa ito timang bangon amo nga baybayan ito na hindi ka tayo nga duwamot lang ito ba kayo si tinulong na wakat mo successful kayo kasi dati sikreto lagi dia dato mga nag-successful nga pamilya teka lang mo balik mo ito Thank you. Magkapay. Marami, Manuel. Naibag nga bigat kanya tayo mami nang nangro na nagitoy ang kasama kini Apo Mayor. Pagyamanak ta may sakmat niya nalayo nga ninong ket ti ma-advise ko kanya yo total nagdamdamag ak parehas kay gayam nga ulila ket aginayat kayo no kasan pinagayo ti naganak yo kasi met paginayat yung agasawa ken agbalik kay ko mga model ti nagiya anak yo amok nagagat kay mat nga mapan teachers ket tumon una ajay nga aramidan tayo ko mga isursuro to dagiya anak yo pagadalan yung to dagiya anak yo ken haan kayo nga ag materialistic no ket di ikuan nyo ikagumaan nyo nga pagiti anak nyo ket maikanto iti nabintas nga biyag ket makunak irespeto yo ti bawat maysa ken dapat no adda ti problema yo adda kami nga ninang yo nga pagibagaan nyo tapno iti kasta or no sen tayo iti anyaman nga problema ken amok met nga diadal kayo amo yung tila ang kendayan sabay la ko ma ituloy yo itinaragsak nga ayan-ayat yo inggat kong palbiyan day tala na impag nga antaw tayo amag Thank you. Manuel, sige. Sa mga kayo ng tuloy. Gawang sini mana? Dua kayo. Katamad o Mary Joy. Namit kahit mo ibaga your husband. Ni Kevin po. Vows mo kanya na. Promise mo kanya na. So from the heart, from the heart. Oh, basahin mo. Wala na pintas nung naka-ready. I, Mary Joy, take you Kevin to my husband, partner in equal, love, a mirror of my true self,
and love unconditionally in all ways, forever. I promise to love you, to be your best friend, to respect and support you, to be patient with you, to work together with you, achieve our goals. With you, I pledge to repair our small piece of the world. Thank you. Oh. Natamit Kevin po. Natamit Ket may baga to your wife. Very joy. Natintas na ready kayo. Very good. Hindi may text ha, madam. Basta. I, Kevin po Tamtaman, take you to be my wife, partner and equal, as a mirror of my true self, as a partner on my path to honor, to cherish, and to love unconditionally and always forever. I can't promise to be perfect, but I will strive hard to be me, to make you happy every single day in my own special way. Promise to love you day by day. Today is a very special day. Long ago, you were just a dream and a prayer. Thank you for being what you are to me. With our future as bright as the promises of God, I will care for you, honor, and protect you. I lay down my life, for you are my friend and my love. I love you. Sige. Dam na di man ha. Oh, follow after me, Kevin, ha? I hereby take you, Mary Joy, I hereby take you, Mary Joy, to be my wife, to be my wife, to have and to hold, to serve and to hold, to be one of heart, to be one of heart, one soul, one soul, and one affection. and one affection. From this day forward, From this day forward, for better or for worse, for better or for worse, for richer or for poorer, for richer or for poor, in sickness and in health, in sickness and in health, to love to love, and to cherish to cherish, until we be parted by death. until we depart from earth. This is my solemn vow. This is my solemn. Senate lang, Mary Joy, follow after me. I hereby take you, Kevin Poe, I hereby take you, Kevin Poe, to be my husband, to be my husband, to have and to hold, to have and to hold, to be one of heart, to be one of heart, one soul, one soul, and one affection. and one affection. From this day forward, From this day forward, for better or for worse, for better, for worse, for richer or for poorer, for richer, for poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, to love to love, and to cherish to cherish, until we be parted by death. until we parted by death. This is my solemn vow. This is my solemn vow. Okay? By the virtue of the powers vested in me by the laws of the Republic of the Philippines, calling all those present here as a witness, I, Benjamin Loren Cuaresma III, Municipal Mayor Pampanga de Vizcaya, therefore confirm the bond of marriage which you have contracted, and now pronounce you as lawfully wedded husband and wife. Okay, you may now kiss the bride. Magbilang kayo. Ano yung picture? Count na. 1, 2, minutes. 3. Panala na. Maninaala. Panala. Bebente, bebente. Oh, second kiss. Legal na lang. Oh. Pray. Participan. Oh. Anyway, second pirma kayo. 4 copies ang pirma. Ano sa iyo kayo pagkawag picture? Apat. Upat ah, upat.
Kapay ninong-ninang na Manila kasi ako. Ha? Ni mother. Meron. Guardians. Okay. Okay. O, ninong-ninang ako. Next. Very busy ngayon. Ninong-ninang. Oo. Smile. Other family members. Family members. Kaduam kami kaparon nyo. Kayo nga. Baka yun. Friends. Tama. Ano yung kita pila? Ano talaga naman? 27 din sila. Tulugan tayo, gituloy kami tumawag. Ikaw pero di bahan. Parehas na uli ng lubos. Oh. Dito wada lang. Kasat to nga yan. Ikaw mamay so nakasta di sweet ang. Ay, yan doon nga ima. Dito nga ima kasi. Ima. Ayan, oh. Yung sweet naman, oh. Ito kayo seal. Ito yung may flag up no makita di silky bambang. Ito kayo niyo. Hindi kayo na. Hindi kayo niyo. Yes, sudah pa tapos. Yan, uno sa inyo. Yan. Yan. Oh. Tapos kiss man nun. Ay. Yan, pintas. Ang ganda, ang ganda. Oh. 1, 2, 3. May kumakanta at tayo. Makipicture ka na. Pero bakit ka sa akin? 1,